کہ आज से 10 साल पहले का माहौल देखा जाए जी। कि मोबाइल जब इस तरह का एंड्रॉयड मोबाइल नहीं था, नमाजी की नज़र तुम्हारे चौखट पे पड़ने की वजह से बरकतें ख़त्म हो रही थी। अगर हम चाहते हैं कि हमारा मुआशरा और हमारी सोसाइटी अच्छी हो। अस्सलाम वालेकुम हजरत। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व तआला व बरकातुहू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरे बुलाने पर आए हैं, इसका मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये जज़ाकल्लाह। सबसे पहले मैं हजरत आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। अपने गांव में देखा गया है कि शब बारात में और कई सारे फेस्टिवल में लोगों ने ऐसा किया है कि फातिया दिलाया, अगरबत्ती जलाया और सो गया। रोजा और नमाज और तिलावत के बदले में कुछ नहीं है। देखिए, इसका असल रीज़न ये है कि शब बारात एक बहुत ही अहम रात है जी, जिसके बारे में हदीस मुक़द्दसा से ये बातें वाज़ेह हो गई है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं तारीख आए, नहीं उसकी रात जब आए जी। तो उसमें तुम अपने आप को, अपनी नींदों को कुर्बान कर दो और अपने मरहूमीन के लिए साले सवाब करो। और इस रात की बड़ी फजीलतें आई हैं। आपने कहा कि अभी जो बीते हुए शब बारात में जी। हमने देखा कि लोग जो है हलवा बनवाया, गोश्त बनवाया, खाना खाया। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और सवाल है। सही इसका माना ये है कि सुन्नी अवाम जो है सारी चीज़ जो है फातिया को समझ लिया है, हलवा को समझ लिया है। ये असल मकसद नहीं है। असल मकसद ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस रात को तुम अल्लाह की रज़ा के लिए ख़ुद को कुर्बान कर दो। और 15वीं शाबानुल मुअज़्ज़म की शब में अल्लाह ताला तमाम रूह को आज़ाद फरमा देता है जो मरहूमीन होते हैं जी। और वो रूहें अपने अपने अहलो अयाल के यहाँ जाती है और देखती है कि मेरे नाम से कोई इसाले सवाब कर रहा है कि नहीं। तो हलवा बनाना इसाले सवाब नहीं है। हमारे मरहूमीन जो आते हैं तो उन्हें हलवा की ज़रूरत नहीं है, अगरबत्ती की ज़रूरत नहीं है, खाना जो पकाया जाता है गोश्त की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम अपने नफ्स के लिए, हम अपनी ज़बान की जायका के लिए ये तमाम चीज़ बनवाते हैं और ख़ुद खाते हैं और मंसूब करते हैं कि हम अपने मरहूमीन के लिए कर रहे हैं जी। असल ये है कि उस रात को आप जो है अगर अपने मरहूमीन के लिए कुछ करना चाहते हैं तो उस रात में नवाफिल नमाज पढ़ें और इसका सवाब अपने मरहूमीन के लिए कर दें, या फिर कुरान की तिलावत करें और फिर इसका सवाब अपनी मरहूमीन की तरफ मंसूब कर दें। मैंने हलवा और अगरबत्ती को ही मैंने बना दिया है, जबकि इसके बदले होना चाहिए कि रोजा और नमाज और तिलावत होना चाहिए उस रात में जी। तो देखिए, असल ये है कि अवाम जो है बहुत ही कम पढ़ी लिखी अवाम है। जैसा कि कुरान मुक़द्दसा से ये बात वाज़ेह है कि इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। अल्लाह ताला उस कौम की हालत को नहीं बदलता है जो कौम खुद अपनी हालत नहीं बदलना चाहता। ये कुरान मुक़द्दस की आयतें हैं, गालिबन सूरतुर रदा आयत नंबर 11 है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स जिस कौम की मुशाबिहत करता है, नहीं वो उसी में से है। तो पता ये चला कि हम और आप जो है ना यहूद व नसारा की तरह अच्छा खाना खाते हैं और सो जाते हैं। नहीं जी। हम ये समझते हैं कि शब बारात जब आई है, नहीं तो सिर्फ खाने पकाने की रात आई है। हजरत, तो आपसे मेरा दूसरा सवाल ये है कि अपने गांव का माहौल काफ़ी बद से बदतर है। ऐसा देखा गया है कि लोग एक दूसरे से जब भी बात किया करते हैं गाली गलौज के साथ ही बात किया करते हैं। आज से 10 साल पहले का माहौल देखा जाए जी कि मोबाइल जब इस तरह का एंड्रॉयड मोबाइल नहीं था, लोग अल्लाह और उसके रसूल से डरते थे, उलमा की बात मानते थे, तो इस तरह का माहौल क्रिएट नहीं हुआ था। क्रिएट होने का असल मकसद ये है कि अभी इन 10 सालों में हम अपने ही गांव की बात कर रहे हैं, जो गार्जियनशिप में लोग हैं कि उनका बच्चा अभी सही से अक्ल शऊर तक नहीं पहुंच रहा है, नहीं अपने आप को कुछ साबित करने की कोशिश करता है या सोचता है, तब तक उसके गार्जियन जो है दिल्ली मुंबई कमाने के लिए भेज देते हैं और वो कहते हैं कि पढ़ लिख कर क्या होगा, नहीं कि कोई नौकरी मिलने वाली है, लेकिन नौकरी की ज़रूरत नहीं है।
اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ اور ہماری سوسائٹی اچھی ہو نہیں تو اس کے لیے ایجوکیشن بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا طلب العلم فریضۃ وهو کل علی مسلم و مسلمہ، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پہ فرض ہے نہیں، تو جب علم حاصل نہیں کریں گے نہیں تو پھر آپ یہ بتائیے کہ ہمارے اندر وہ تہذیب و تمدن کہاں سے آئے گا نہیں کہ بڑوں کے ساتھ کس طرح سے بات کرنی ہے، بڑوں کی کس طرح سے عزت کرنی ہے، چھوٹوں پہ کس طرح کی شفقت کرنی ہے۔ تو اس کا اصل ریزن یہ ہے کہ ہمارے گاؤں میں جو سب سے بڑی کمی ہے وہ ایجوکیشن کی کمی۔ تو میں گزارش کروں گا کہ جتنے بھی گارجین شپ کے لوگ ہیں آج سے ہی یہ عہد کر لیں کہ ہم آدھی روٹی کھائیں گے لیکن اپنے بچے کو ایجوکیٹڈ بنائیں گے۔ حضرت میرا تیسرا سوال یہ ہے آپ سے کہ ایسے تو میں بھی نماز کبھی پڑھتا ہوں کبھی چھوڑ دیتا ہوں، لیکن جو میرے گارجین شپ میں ہیں ان کو میں دیکھتا ہوں کہ تھوڑا سا بھی نماز کی طرف رجحان نہیں ہے، اور میرے جو بزرگ لوگ ہیں ان کو تو ایسا دیکھا گیا ہے کہ صرف وہ بازار پر ٹائم پاس کرتے ہیں اور گپ سپ کرتے ہیں، لیکن وہ بزرگ لوگ ہیں جبکہ ان کو نماز پڑھنا چاہیے پانچوں وقت کے، وہ بھی نہیں پڑھتے ہیں۔ تو اس پر آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیے نماز یہ افضل العبادت ہے، اللہ کے جتنے بھی احکام ہیں، احکام الہیہ ہے، اس میں سب سے اہم جو حکم ہے وہ نماز کے لیے ہے۔ نماز ہر مسلمان عاقل پر فرض ہے نہیں، چاہے وہ کمزور ہو نہیں یا طاقتور ہو یا وہ بچے جس کی عمر 10 سال کے قریب میں ہو گئے ہوں تو ان پہ نماز فرض ہے۔ اب رہی بات کہ نماز سے دوری نہیں بنانی چاہیے، نماز کو آپ بھی قائم رکھیں نہیں، اور حتی الامکان یہ کوشش ہو کہ ہر آدمی قائم رکھے، اور قائم رکھنے کے لیے پڑھنا ضروری ہے۔ نماز جو ہے موبائل کے نیٹ ورک کی طرح ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی یہ ڈیجیٹل انڈیا ہے نہیں، اور یہ جو ہے نیٹ ورکنگ کا زمانہ ہے، اور آپ دیکھے ہوں گے کہ موبائل میں جب تک کہ فل نیٹ ورک رہتی ہے بات ایک دم بالکل ہوتی رہتی ہے، صاف و شفاف بات ہوتی ہے۔ اسی طرح سے بندے اور اللہ کے بیچ میں بات کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ نماز ہے نہیں۔ حضرت تو میرا تو 3 سوال ہو گیا آپ سے، لیکن آپ کچھ بتانا چاہتے ہیں اپنے گاؤں کے نوجوانوں کو تو آپ کچھ بول سکتے ہیں جو کہ سوشل میڈیا پر دیکھ لیں گے؟ جی ضرور ضرور، ہمارے گاؤں کے جتنے بھی نوجوان جو ہمارے رشتے میں بھائی لگتے ہیں، کوئی رشتے میں بھتیجا لگتا ہے نہیں، میں ان سے خاص کر مخاطب ہوں کہ آپ کام ضرور کیجئے، سب کچھ کیجئے، لیکن گناہوں سے بھی بچیے، اور ہر بار یہ کوشش ہو کہ جہاں تک ہو سکے میں اسوہ حسنہ کی طرف اپنے آپ کو ڈھالوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ پڑھیں اور پڑھنے کے بعد اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں تو یقیناً آپ کی کمائی میں بھی بے پناہ برکتیں ہو جائیں گی، اور آپ جس مشن کے تحت آپ باہر ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ بہترین مدد فرمانے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیوں نہ مدد فرمائے گا اگر ہم واقعی میں اللہ تعالیٰ سے یہ لو لگا لیں کہ اے مولا مجھے جو کچھ بھی مانگنا ہے تجھی سے مانگنا ہے، اے مولا ہم تیرے ہی سہارے گھر سے باہر نکلے ہیں، اپنی آل اولاد کو چھوڑ کر، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس میں مدد فرمائے گا۔ تو میں یہ گزارش کروں گا کہ ہمارے جتنے بھی نوجوان برادران ہیں، ہمارے جتنے بھی نوجوان اہل سنت والجماعت کے نوجوان فرد ہیں، تو وہ حضرات تمام گناہوں سے بچیں اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔